balma assalamu alaikum aw dengana balma ke jewne madi jewne balma malikori dum atenya ambe bo min ban fa mbafo mbe video ke me mancham me no wakati ne na nimma kuma ala be tigena kira be tigena wallahi horo be tigena malde be tigena ni ne dalen do nyira la ne malde halalali min ben kono mbafo mo tisi kan ne damne fenfenye malde yoro fenfenye horo ne be ko kuma de fawye go anga jatemine anga lajilike anga flelike anga ku jatemine ko sobede sadiri mo ni kuma fo horon kuma fo ka boyda horon ga daila islamu ka daila ni masenga waleya eski horonde eski halala dewo sadiri nimbe awbe jigi mo law kana jiga sila ne kun ko ibagada te horonya halala te malde yer wolo te keta yere te ne ya fonda barala pian nte sira saya ni saya tauma wallahi ne tolito do wallahi parce que ne bado awbe kafir de zonde do sila note horonte yer wolo te mingera ni madula awye ni minge madula billahi nanyansigi ube ninge bela kambe faka kelengiri sigiri tere sadri awbe ka fo kwanga to ala ma jitisi be mali jinugo sadri unogon denanguro fula mawdo jina tige kono unogo hara sadri unogo mogo halak lente yer wolute horonte mali jiju nyana mo mbula de kelengele minnu b'u faw do b'u baw do y'a dɔn k'a fɔ danbetigiw de y'o yɛrɛwolow de y'o hɔrɔn de don sinon a plupart a kɛmɛ n'i y'a ta kɛmɛ i b'a sɔrɔ 90 bɛɛ a si tɛ halala ye a si tɛ yɛrɛwoloden ye kisɛ tira Madu la o don ni kisɛ kun tira Karimu Keyita la wallahi a tigi kun bɛ ye bi ni kisɛ kun tira Ibeka muso Aminata Mayiga Amademu ma wallahi ɲɔgɔn tuma a tigi yɛrɛ mais mɔgɔ ma kiseti Ibeka de mɔgɔ ci ne ta ɲini yɔrɔ jaw parce que mɔgɔ bɛ fɔ ko Karimu de patati patata c'est pas ça Karimu bɛ Ibeka ka mission de la a ma fɔ ko ni fa yɛlɛla yiri min sanfɛ ni ma sen ka yɛlɛ yiri in sanfɛ k'i sigi duguma ni mɔgɔw nana dɔ m'a fɔ i yɛlɛtɔ don u b'a fɔ k'i jigitɔ don ni Karimu ma kɛ nin ye Karimu ma kɛ a fa ye ni Karimu ma kɛ kafiri ye ka kɛ zon ye ka kɛ fana ye ka kɛ kalabanti ye ka kɛ faso janfala ye malien tɛ parce que malien t'a fana ye ni Karimu ma ko ye dɔrɔn wallahi a ma kɛ a fa ye parce que a fa ma kɛ hɔrɔnya a ma kɛ yɛrɛwolo a ye malien janfa ne billahi a si ka bɛn ne la ko jamu min dalen bɛ Ibeka la Keyita in a si ka bɛn ne la n'a y'a sɔrɔ Keyita yɛrɛ do fɔlɔ sinon Ibeka taara campagne na diɲɛ ma Ibeka ye kumakan min don mɔgɔw da Ibeka ye min fɔ a taara yɛlɛmana a ye kuma minnu fɔ ni mɔgɔ min y'i sigi ko Ibeka kelen de lajɛ i ko Amademu fana don billahi ni ne kun b'a dɔn ne bɛ yafa de ɲini ne sera mɔgɔ ma k'a voté Ibeka ye n bɛ yafa ɲini malidenw fɛ fɔ lahara don bɛɛ ka yafa ma ala kosɔn mais ne kɛnɛ tɛ dɛ a ye Mali bɛɛ de tromper mais mɔgɔ tɛ se ka ala tromper Ibeka kumana ni ala de ko ale ni ala cɛ k'a ka hɔrɔn kumaw fɔ ka mɔgɔw tromper ni silamɛya ye parce que maliyɛn dalen don silamɛya ko la ka mɔgɔw janfa mais i m'anw janfa i ye ala janfa i ye kira janfa kelen bɛ yen n b'o de f'aw ye kisɛ cira Madu la Madu ka kuma o ye min kɛ Madu la c'est-à-dire ministre ka taa c'est-à-dire plainte de kan ka da ministre kan parce que e bɛ se ka taa mɔgɔ banabagatɔ kisɛ b'a la ka t'o ɲininka cogo di k'o k'a enregistré k'o publier o bɛ se ka kɛ cogo di est ce que a y'a laɲini kɛ Madu fɛ ko kuma k'i kan ta k'a publier o ministre wallahi ministre kan ka poursuivre ministre kan ka a ka yɔrɔ kan ka jani de wallahi jeunes kan ka wuli ka taa ka yɔrɔ jani parce que a taara kalon de tigɛ a taara ka don Madu ka douleur bɛ Madu la Madu tɔɔrɔlen don ka don a kan o wagati Madu yɛrɛ t'a dɔn a bɛ kuma min fɔ k'a ka kan enregistré dɔrɔn k'o publier o ministre yɛrɛ fana halala tɛ yɛrɛwolo tɛ a tɛ miiri parce que ni silamɛ don wallahi a man kan tɛ ka nin kɛ parce que i ɲɛ bɛ mɔgɔ ni kisɛ bɛ ɲɔgɔn na est ce que o ka kan ka to tigi ɲininka a da la kan n'o wagati mais Madu c'est-à-dire n'aw ye nin bila ko violence ma ɲi olu bɛ ka violence de kɛ mɔgɔ kelen tɛ se violence la an fana ka kan ka wuli fɛn fɛn ye wi mɔgɔ ye
c'est-à-dire an k'a kɛ manu don ye i ye sɔrɔ i bɛ se min na i b'a kɛ n ye sɔrɔ n bɛ se min na n b'a kɛ c'est-à-dire an k'a kɛ ten quoi mais an ye ɲɔgɔn jɔyɔrɔ de sisan a bɛ ɲɛnabɔ i bɛ ka yɛrɛ hali n'i bɛ ka yɛrɛ bɔra kɛnɛ kan an bɛ pogo don a la hali n'i bɛ ka yɛrɛ bɔra kɛnɛ kan an bɛ pogo don a la o y'o ye mais maaru ta a ma taa ka dan kɛ dɛ maaru t'an bɔ de kɛlɛ la u y'u to la ko ka manda da arazbati kan Allahu akibaru a tɛ fo ka tɛmɛ nin kan mais n'a y'a sɔrɔ jeune bɛ Mali la an kɔni bɛ jamana kɔfɛ mais mɔgɔ bɛ jamana kɔfɛ ne bɛ kuma minnu bɛ jamana kɔfɛ fɔlɔ n b'a fɔ an yɛrɛ la fɔlɔ billahi an mana fɔ ko arasa yɛrɛ tɛra don min an ka taa ambassade la ka taa yen minɛ an mana mɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ an b'a bɛɛ siri k'a bɛ bila yen ni arasa ma bila u fana tɛ bila ou bien an bɛɛ bɛ sa ambassade kɔnɔ yen n bɛ malidenw de yɛrɛ ma dɛ maliden yɛrɛ wolow n bɛ malidenw de ma dɛ minnu ta y'u ni ye parce que arasa y'a nin de d'an ma o ye kelen ye fɛn fɛn bɛ extérieur la bɛɛ ka bɔ ka t'i ka ambassade minɛ mɔgɔ minnu bɛ k'u siri k'u bila yen et puis u dangaden ninnu mana tuya don o don an mana dɔn k'u bɛ hôtel fɛn fɛn na hali n'an bɛ yen jɛni hali n'an bɛ sa an ka taa yen jɛni u man'u ko kili ta ka bɔ Mali la ka na tuya an ka yɔrɔ minɛ ka jɛni fɛn bɛɛ n'a cɛ Faransi yan kɔni tɛ yan kɔni ça c'est fini c'est-à-dire ne dalen bɛ yɔrɔ bɛɛ la dɛ mais Faransi n b'a dɔn yan mɔgɔw engagélen don parce que u ka nali ka caya de u fa ye yankaw de ye u ba ye yankaw de ye u faw c'est-à-dire u baw y'u sɔrɔ faransɛw de ye quoi u m'u sɔrɔ maliyɛndenw tɛ dɛ faransɛw de ye u sɔrɔla faransɛw de fɛ n b'o fɔ aw ye mais aéroport arasa mana minɛ aéroport la ka jeunes to Mali la aw ma Mali aéroport don ɲɔgɔn na ka taa WRTM don ɲɔgɔn na ka taa Sebenikoro don ɲɔgɔn na donc ne b'a fɔ ko cɛ banna Mali la jeune tɛ Mali la c'est pas la peine balo kun tɛ tuguni quoi hali an bɛɛ ka sa arasa ka minɛ aéroport la Bamakɔ aéroport la diɲɛ bɛɛ m'a lakali ah non c'est fini Mali ambassade assemblée ka yen jɛni pewu n'a y'a sɔrɔ jeunes bɛ Mali la ko Facebook kuma in tɛ walawala da baara la kɔfɛ non on s'en fout de ça c'est-à-dire acte an ka kan ka acte de poser sisan c'est-à-dire i bɛ ka de mankan tɛ ka ni a ka mandat in to dafa mais a vrai dire tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ka mankan tɛ k'a dafa de ni dusu bɛ maliyɛnw kɔnɔ i bɛ ka nin mandat a tɛ dafa parce que i bɛ ka i b'a dɔn ne tɛ kuma tireta ninnu fɛ RPM yɛrɛ fɛn bɛɛ n'a la cɛ RPM ɲɛmɔgɔba si a si tɛ halala a si tɛ hɔrɔnden ye a si c'est-à-dire ne t'a dɔn u sɔrɔla yɔrɔ min walahi maliyɛn joli t'u la walahi k'a fɔlɔ i bɛ ka la fɔlɔ hali ni i bɛ ka ye walahi anw de filila walahi an filila sinon hali ni i bɛ ka ye ka Keyita tɔw lajɛ ani u tɛ kelen ye ni i bɛ ka lajɛ ka Keyita tɔw lajɛ u tɛ kelen ye n'a fɔra k'i ye Keyita ye c'est-à-dire kuma minnu fɔra i bɛ ka ma kabini Ala ka ne da mais o bɛɛ ye ko fali c'est-à-dire i b'a gosi dɔrɔn a tɛ kuma Ala yɛrɛ parce que tellement a y'a sago sɔrɔ i bɛ campagne wagati i bɛ ka campagne kuma lajɛ sa yɔrɔ min i bɛ ka b'a fɔ ko kɛlɛ ko tɛ o ko kɛlɛ ko tɛ ko ale mago ɲana ka ban ja i bɛ ka kun bɛ nin nɔfɛ i bɛ ka kun bɛ kasi fɛn fɛn na a kun bɛ maliyɛnw de joli nɔfɛ mais cɛ hɔrɔnya ka gɛlɛn walahi ne ye garankɛ walahi ne ye garankɛ 100% ne ye n fa den ye walahi n ye n kali masa rahamani na n'i kun ye ne bila i bɛ ka place la ou bien a den place la n'i ma n yɛrɛ faga walahi n bɛ n yɛrɛ faga walahi n bɛ n yɛrɛ faga constitution ko ne tɛ kuma l'o kan parce que o kuma yɛrɛ man di ne ye parce que ne bolo o tɛ se ka kɛ o a tɛ se ka kɛ o komi an ko an tɛ a b'a fɛ u bɛ campagne fɛnw na a y'u wele u k'u ka campagne kɛ c'est-à-dire u mana fɔ ko élection i ni bɛ sigi yɔrɔ min dɛ u b'o fɔ an ɲɛna sinon o don yɔrɔ bɛɛ bɛ jeni ka ban dɔrɔn c'est tout Mali ne ɲɛ bɛ min na Mali la c'est-à-dire fagali de kan ka kɛ fagali de bɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn jɔyɔrɔ dɔn o tuma danaya bɛ n'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ dɔn wale ɲuman bɛ sɔrɔ ka kɛ sinon Mali faamaw surtout i bɛ ka nin jeunesse u bɛ molobaliya min na u bɛ dangadenya min na u bɛ hɔrɔnkolondenya min na wallahi aw bɛ yafa ma n bɛna terme min fɔ wallahi ni kutigɛli de ma daminɛ fɛn bɛɛ n'Ala n'a kira cɛ u t'a dabila parce que mɔgɔlangolonden a mana don ko la fɛn fɛn b'a da bɔ a la fagali dɔrɔn k'a da yira a la parce que ninnu filɛ kɛ Musa Tɛmɛlen ninnu dɔw lajɛ u bɛɛ kɛra multimilliardaires ye Boubacar Tireta jɔnkolonden
sari ne taro ni mali te treta ndo be se kana mali nyamgo ala tuko mina ala masara hamani assemblée nyamgo ne on est nema dala kirkirmation de bola ça c'est sûr et certain kirkirmation de bola o mankene hal ni yoye ama demi sigilen do laga to den sigile ka nyebro ba boson atete foi la jene akena wara a bese fen na pour no tourner dron hein Ablaye Diop aw be ka teme Ablaye Diop min gare Ablaye Diop ko kwa wolola Congo kwa sorola Congo de mais malien den de wallahi nyankali ala la malien den de hala Congo le malien den ta kun asorola Congo billahi asorola yoromi haram Congo le den de wallahi afamu ni tu sadira ba che ko ni tu Congo mais malien den de Ablaye Diop ibaro be ka fendo fo ko sila ko maraka do madala sadiri neta do maraka dente sonni maka sadiri maraka dente so kam sadiri ka faso janfa quoi kuma ten maraka dembe tonga don tugo me abla fe sila sila horon kolon dende tara fo malla ko alena na franci ko alena malum benna kuma la sila bolila yande wallahi montra sila bolla ne jolembe adun wallahi sila bolla mais sila ite miri mais ne ta don ne bese kan jigida mo men ka ko ni de manyana ma fe mbe fe don ko jugum wallahi Koita Amadou Koita mais bega nga Amadou Koita ga sunyali do parce que akumbe zam libitar no fe ay ferega ka warba de tourno la kata ka participer akumbe PDS la aboro la kana zam libitar no fe aboro la sisa abe chuchuchu la ibeka ko fait Amadou Koita koni sadri c'est pas la peine neto kumoloka parce que ulu beye kurusi mugu bawde atigi mana wulu doro be wula no fe ya fama mais kabini mercenaire ndara kuluba doro ne baro malite nya bube mega kabino tara kuluba ibe ka kerefe e bube mun tore jena bube nunu maminge malla nere kunta mirin kunin kanje ko ibe ka be songa na ni bube ye hala bube ka bube gerayere la mais ibe ka bube nyogone sadri ni mo ko nun fenfe adema mo ko nun fenfe ala kama male mbo dali sadri anga ibe ka manda kono de anga sadri anga ferega ka tana yani manda yere ka ba sadri wala adema mo ko fengo fente mena ala kama anga na shi tatu sinon ni ye ibe ka laje ka campagne wakati laje mon frère Allah mo be se ki yere mo be se ka kolonya ka ti tuwa kono billahi nani ala ka latige bena mais ala ka latige de an so ibe ka nanya nyere dima mais muso kolondende nde ta sago ke malien de una tuguni ça c'est fini ça c'est terminé mbaw dali malien arasa jigdo malla ça gri hal mali burumbulo ya be hal ni migu de manana u kambe faka kambe ban sadri ambe soma u katane arasa yi voilà nous be arasa mina yoro ba sura ambe fakara sadri otumo betanda arasa yi ube abedo talla ka fo ko ni ndo machine ni sa machine ni kani president de nankolo den to mo kuna wakati min action sugu kera o de kan ka ke mba fa ye plateforme mo be ka ya fa maduma utara kata madu manipule ni fenrere ye pigiri de kala wa e pa ya vérifier docteur mo de mo ni kafiru de mercenaire do be se kata do docteur ka ko du ka madu la de parce que utara ye minge madu la mo ta do madu nanani kuma fo mais madu nyama tigara madu ye min fo be ya men be ka ya fa madu ma quoi ya fo men ni bado madu ye chemi madu te tugu ni muso kulon de nu ko fo kata jemi ni denangolon den maru te tugunu ko fokata jemudi ni mogolangolon den maru te tugunu ko fokata jemudi donc ni nde kuma tumbe ne bulu maba kuma la de ni dodo fo ndisu kasilendo ni dodo fo folo kuma to be nyefe ne koni ne be kamin ma kono doro arasa jigido mo mana ne ka video nya aya ka ala ko so kira ko so ka partager nga video man ni mo mi be se ki yire fa ou be mboy ga page kan mais ne be nin fo sadri fo ite boala sadri sigilendo saade kan be ro mi sisan sigilendo kan bude kan ni ko kele ni mal ko kele ibe ka danga dende ya fo ku kan be refle ka tanani mali dembe ante ko fe fo kata jiwri ça c'est fini amnye campagne ga ka litiki ante ke ibe ka fe tuni diana tige to ko ça c'est terminé abana
parce que ale tɛ maliyɛn den ye maliyɛn den halala tɛ yɛrɛ wɔrɔ tɛ maliyɛn den kɔni a siga tɛ ne la Keita yɛrɛ tɛ kuma tɛ a maliyɛn lama ma donc n'a ma min jɛ i bɛ bɔ n ka page kan mais mɔgɔ o mɔgɔ ni ne ka video ka di a y'a kɛ ala kama aw k'a partager f'u k'a sɔrɔ yɔrɔ min n b'aw deli ala kosɔn kira kosɔn a ye video a y'a partager mais faransiikaw Espagne Mauritanie CDR bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Madu ka mɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ wallahi arasa jigido bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka t'i ka ambassade minɛ an bɛ n sigi ka résultat lamɛn n'u b'a lajɔ n'u bɛna min kɛ an bɔ sigi k'o lajɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yan arasa donna u m'a lajɔ u ma fɛn k'a la o bɛ yen mais Madu ka programme an kan ka mun kɛ sisan an kana da ko arasa ka programme kan ka bɔ dɛ Madu ka nin programme yɛrɛ fɔlɔ an ka bɔ ka yɔrɔ minɛ wallahi bɛɛ ka bɔ k'i ka ambassade minɛ fɛn bɛɛ n'a cɛ ka yen jɛni sisan an bɛ yɔrɔnin min na wallahi an ka kan ka organiser faransiikaw Mandelaw Momow Alu Jaraw Tisheriw Jɛnɛ Sogodogow cɛ a y'a kɛ ala kosɔn a ye fɛɛrɛ kɛ aw ka mɔgɔw organiser an ka bɔ an ka yɔrɔw minɛ quoi an ka taa ambassade minɛ Madu ka nin programme kun kɔrɔ an kana ko arasa ko dɔrɔn dɛ leader fila in de don Madu arasa Sadiri ninnu ye tɔrsi de ye ninnu de ye limere n'u bɛ donna ɲɛ sodibi la ka yɛlɛ nabɔ donc an ka fɛɛrɛ kɛ nin de kun bɛ ne fɛ k'a fɔ aw ye ala sago aw sago aw salamu aleykum video jɛɲɛna kojugu merci k'an bɛn video wɛrɛ